guys. Gabi na guys. Sabong daw ko 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 guys. Sabong daw guys. Guys, sabong daw guys. Guys, sabong daw guys. Sabong daw guys. Sabong daw guys. Gabi na guys. Hey, taas. Ito guys. Sabong guys. Pag ko yung mag-hood say ako lang, hindi ko yung miga, ik-ik yung nandito siya. Ako di ko mamadlog kakaman. Udah kakak kamu tuh sa buku dan ganda ka sa laptop. That's what that is. Oh, sorry, higot guys. Higot guys. Ito guys, nasa chin guys. Guys. Ang ada kakakay, lain kayo di puntis. Nita pa yung buntis. Isabog tinuod, pagkaibag. Kita ada sa webs. Ito sa web yun. Iso ganun kakabuntis. Naman ko kakabuntis. Minita pa yung kakabuntis. Guys. Pero ikamaang sa buntis. Bakay lantan ka. Ipakan siya. Malantan siya. Iso ganun kakabuntis. Kung sila iso. Tawa guys. Sabong guys. Tingnan mo guys. Sabong guys. So guys. Hugot guys. Ligo guys. No guys. Guys. Sabong. Guys. Tara guys, sabong ka guys. Kumami ito guys. Really, sabong. Bugbog sabong. Sa bagay na. Oh fuck this. Oh shit. Guys. Sugar guys. Guys, ito guys. Sugan ka guys.
Buling man sila, buling. Hello guys, good guys. Bubo guys. Suga kasi. Suga kasi. Suga eh. Kasi. Suga kasi. Suga eh. Suga kasi. Suga kasi. Suga kasi. Suga kasi. Kasi. Suga kasi. Wuta guys. Ito guys. Isugay guys. Isugay guys. Isugay guys. Isugay guys. Isugay guys. Masakay. Bitay ni. Bitay. Bitay guys. Bitay guys. Sabitin na ang tingo guys. Ito kidnapper guys. Kumami ito guys. Ito kidnapper guys. Sa nangaway guys. Pero doon sa nangaway guys. Ito guys. Ano ito sa guys. Ito guys. Ano itong sa guys kani. Sila gutuman na. Umaak na rin. Umaak na rin. Stick ko ni. Namatug na sila man kay katulgan. Starving man sila man. Starving, mamaak lang sila. Ito guys, nakulang tambol guys. Bungi kayo. Ito guys. Ito guys, sabong ako ni guys. Ang tambol, di ka kat-kat kay bugat kayo. Malik. Tiyan. Siya ka kat-kat. Sakto ko no. Kana, para malihog sila ba? Manunggat katog stick. Sakto ko. Kinina na yung paway. Kinina na yung pakuman. Kuwata ko sa sabong guys. Ayaw ng tambol guys. Kadakong niya guys. Ito guys. So, natong by one guys. Siya lang guys. Kadako ayaw ng pilang tambol guys. Kaya bugat kayo. Mamatay sa dili. Sila. Paspas ka sa lang tambol guys. Bugat ng tambolon. Ano yung usa guys. Suga siya. Ito guys. Ito guys. Isugay kakaayo. Wait. Pinamay kakaay. May kakaay. Ito guys. Ito usa. Ang isa ka na ito kamot. Ang kaka. Hungan yung sa stick. Sila gutuman na mamaak na sila din. Sila ka na gutuman na mamaak na no. Gutuman siya eh. Gutuman guys. Mamaak na sila guys. Siya. Aduha. Charge ako ni Julian. Charge na natin. Guys, baka sama guys. Ito guys, kung ano kong ka. Ito guys, siya guys. Maak na yun guys. Ito guys. Kani mama guys, kani. Malap tayo kay mama ako tumana. Kininan ni guys. Ito sa mliyo dong. Ito guys. Sabong guys. Bago tuman man to ni kato ginina. Hindi na gutom di ay. Ano di na di ay. Katuman man to ni. Kaya bisang bali ko to di. Kaya gutuman silain mo to. Bali ko guys. Bali. Ano guys. Higot guys. Higot guys. Patay guys. Teddy. Ano guys. Patay. Pakaan. Ano sa lawiyo. Ito mama kaya ni. Sabong. Sabong. Kiyawan sa. Mama apa yan sa. Ito
kan di kay isu kay mama. One shot matay na. Naak ba yan? So guys, sa dinunusod guys. Ito guys ha. Sa lagutuman guys. Ako lang guys. Hindi ka nang tuman daw ko sila. Pag hindi pa po gutuman kay bata ako. Sila di pa po gutuman man. Ang ako gutuman. Gani. Ito guys. Ano ko guys? Ano ko guys? Kasi buman ito balik. Ano guys? So gani guys. Gani guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. So ano guys? Ito guys. Ito guys. Ito guys. Mata guys ha. Ito guys. Mata guys. Ito guys. Sabang guys. Ito guys. Tingnan kita. Kaya nang. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ugot na guys. Ugot na guys. Ubo guys. Ubo guys. Ubo guys. Ubo guys. Suga guys. Suga guys eh. Suga guys eh. Isuga guys no. Isu guys. Bye guys. Next YouTube guys. Bye guys.